4 decades, one village, and a bridge that should have been basic but became a burden. हय आमदारा सांगलें खूब जाणां सांगलें पंचा सांगलें कितले फावट सांगलें आनी कितले फावट सांगपाचें अजून बरं कोण आयकना ना परत पळोवपाक सुद्दां येवना ते आतां पळय कितले वर्सां जाले आमी साखर करता कोणच आमकां हेल्प करना पळय आमी आमगे पयशे मोडटा आमी 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 करता स्वताची. In Bankal Khazur Sangye, villagers are still forced to rebuild a fragile wooden Sakov bridge every year just to stay connected, as monsoons keep washing it away and no permanent bridge has ever taken its place. तुला फक्त वचपा लागून मातशे त्रास जाता हिंगा पावसाक फक्त कितें जाता हेवटेन भरतून सामकें साको घातल्यार साकवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता करूंक साको सामको गेलो मागीर उदक कमी जातकीर मागीर हें करून घातलें मागीर आनी गिमांतल्यान पळय थंय बांदार भरता तेवटेन वचोंक मेळना तें फुगोन पळय फुल्ल जावन उरता मागीर आमी वचप कशें स्कुला भुरग्यांक बी खूब त्रास जाता तेवटेन वचप तें घेवन वचोंक पडटा न्हू बराबर उदक हेवटेन सगळ्या भरता पळय ती माडी बी पळय ती सगळी माडी सामकी भरता फूल मागीर आनी कितें थंय रावपाचें हेवटेन येवपाक मेळना न्हू थंय रावपाचें पयल्या वाटेन रावपाचें. This fragile bridge is the only connection for many families, school students, and people traveling to nearby villages. Locals say they have raised the issue repeatedly with elected representatives and authorities over the years, but the situation on the ground has barely changed. Frustration is growing, with villagers questioning whether they must now take their plea beyond the state, all the way to Delhi, just to secure something as basic as a safe crossing. आतां अमनू कितें केलां आमी आडी ते आमगे सगळे मोडोन गेले ते खांदी मारले आसले ते आजच्या चॅनल बसयले 5,000 खर्च करून आडी म्हणटा आमगे असं मेळटा म्हणून ते गव्हर्मेंट काय आमकां हेल्प करना आमी कितले फावटी गेले पंचायती गेले आमदार फुडें गेले आनी पंचायती सरपंचा सांगले 100 पावटी पंच आज करया फाल्यां करया म्हणटा पंचीनी फुडें गेले सरपंचीन आज येत पळोवपा फाल्यां येत पळोवपा साकूर पंचीनी पत्तो ना आनी वचपा म्हणा फुडें दिल्ली वचपा पडलें आमी दिल्ली हेका मेळो मदीं मेळो वचपा पडलें ना मदीं कितें सांकवाळ पळयत जाल्यार मदींच पळयचे पडलें आतां हे आमदार काय भर घेतना करपाक न्ही हे पळय हो हाल आमचे हे हाल पळोवपाचे दिसता तुमकां पळोवपा बरें न्हू हे सगळे लोकांनी पळयचे हे हाल आमगेले कशें जाता ते. And yet, year after year, flood after flood, collapse after collapse, the same story repeats itself. The river rises, the bridge disappears, and the village is cut off once again. What remains is just not a broken structure, but a broken cycle of a village waiting for what has been stretched for over generations.